mandenzana ye tiɲɛ fɔ an ye. A fɔra ye tɛ fɛn dɔ lakalakatɔ dɔ de ka taa kalan kɛ, i si ma tɛmɛ kalan kan sa. Wallahi Mali kɛra jamana dɔ kaba jiriya o karamɔgɔ kelen jumɛn bɛ Mali la ne ninnu tɛ ne ntɔn mɔgɔw tɛ ani sahaba ni ntɔn mɔgɔ n'olu tɛ Mali la jo ye 31 daga. A karamɔgɔ kelen tɛ yen, karamɔgɔ jɔlen kelen yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min bɛ 31 daga kan a tɛ yen. A bɛɛ y'a fɔ k'ala gosi de fo n'a bɔra nin tɔn mɔgɔw ani sahaba ni mɔgɔ tɔn mɔgɔ min t'u tɔgɔ sɛbɛnni yɛrɛ dɔn arabu ko don dɛ. Mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka basima yɛrɛ ɲɛnɛma fɔ k'a kala. Mɔgɔ min ka kuma fɔ cogo do, u de b'u n'u sigi dɔrɔn ko mandenzana ou bien nin kɛra Saudiya ou bien nin kɛra nin yɔrɔ la. O tɛ dalu mais e bɛ ka nin dalu sugu jumɛn ni? E bɛ ka nin dalu sugu jumɛn ni? Balima min yɛrɛ bɛ ka ne jɔrɔ yɛrɛ san 10 ɲinan kɔ nin أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأفاضل أيها الأكارم أمي تغني لا فك باشتاني ترى مملا تنوغا بركة كنمان كسينا فاكوك دام فونا فسماتشيكا أنا كصحابة سلمنا سوديو واني ما يسنا سنولي باراني ما كلي فرا بجتبون الحمد لله فالما أنت سكانتي هنا أمي دعوة كنا جمنا ala kan ka jamana in basigi fara silamɛ jamana kelen na bɛɛ lajɛlen kan balimaw wagati laban in na a ye lalatɔkɛba de pari lamɛn a ye min fɔ Noël ko la an ka segin an ko lamɛn Mali wagabiya bɛɛ a bɛɛ jɛra ka 25 décembre ni o ye Noël su ye ni ka o ɲɛnɛmaya ani an balimakɛ jaabi fana ye min fɔ an ko fana lamɛn a fɔ ne ma fêter aw b'a dɔn ka fɔ ne ma maa si la so a fêteli la bɛɛ tulo b'a la an bɛ ka min fɔ o de ka fɔ a dagalen tɛ a filɛ ka nkalon da an na k'an bɛɛ y'a fêter donc ni wagati laban in na a kɛlen don ka fɛn dɔw ta k'o kɛ dalu ye a ye plus de 14 minutes de kɛ kuma na plus de 14 minutes kɛ kuma na ne wahabiya karamɔgɔw yɛrɛ tɛ kuma jɔlen kelen foyi t'a ka kuma kɔnɔ karisa ye nin kɛ karisa ye nin fɔ tan karisa ye nin bɔ tan tɔ e de bɛ kuma ko ne bɛ kuma k'e bɛna dalu contre dalu a ye 14 minutes kɛ kuma la dalu kelen tɛ k'a ye min di o la a ka dalu fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ko Mali wahabiya bɛɛ ye Noël fêter ne tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina ne bɛ to k'o de fɔ Abdulhamid Sheikh Abdulhamid Kishiki ala ka hinɛ silamɛsu bɛɛ lajɛlen na a ko don dɔ taara ɲin ka sigɛrɛti kiri la a ko sigɛrɛti ye haramu ne ko hali ni masayikow b'a min ko masayikow tɛ dalu ye ko dalu tayɔrɔ ye kuranɛ ani hadisa ye donc ale ka dalu ye mun ye ko Abdulmajid ko maliyɛnw y'o invité ko ka na n'o ye Noël ko kama donc an bɛna kuma kelen f'i ye Abdulmajid kana Mali la fɔlɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wa an bɛ dugawu kɛ fana kana k'a siɲɛ laban ye a nana ne ka conférence kɛ pour que ka mɔgɔw la faamuya Noël ani 31 la ka yira silamɛw la k'a fɔ ko silamɛ baara tɛ silamɛ o silamɛ b'a kɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la hali a bɛ fɛ k'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko chrétiens yɛrɛ ka ko tɛ ka d'a kan Abdulmajid ye mɔgɔ ye a bɛ Bible dɔn kojugu a bɛ Bible dɔn ka tɛmɛ hali pasteurs dɔw ni mon père dɔw yɛrɛ kan a nakunba dɔw ye fɔlɔ donc a ye min fana fɔ tuguni ko k'a ka dalu ye tuguni ko k'a yira k'a fɔ ko wahabiya karamɔgɔ dɛsɛra ko Abdulmajid ko f'u ye Abdulmajid wele ka na donc n'a y'a sɔrɔ aw de bɛ taa wajulu kɛ jamana wɛrɛ kan k'a fɔ k'olu karamɔgɔ dɛsɛra an t'a fɔ ko karamɔgɔ dɛsɛra dɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'i se kɛ mais kuma ma ye da kelen da prophète nɛɛma ni kisi b'a ma a tun bɛ nɛɛma fila a tun bɛ Ibn Masudu bila o bɛ kuranɛ kala ye ka d'a kan kuranɛ jiginna ale prophète min kan mais ale tun bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila u ka kuranɛ kala ye balimaw kuma ma ye da kelen an ye taa an ka karamɔgɔkɛ la nin Abdoulaye Koyita a filɛ nin ye Côte d'Ivoire a tɛ ka taa a tɛna se ka foyi fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka fɔ a tɛna se ka foyi kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc a bɛ taa dɔrɔn de ka mɔgɔw hakili jigin ala yɛrɛ ko ten fazakirina zikatan fa'al mu'minin donc Abdulmajid nana de ka mɔgɔw hakili jigin mɔgɔ min don a bɛ Bible dɔn mɔgɔ min don a bɛ chrétien yɛrɛ domaine dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a kɛra sababu ye ka chrétien caman de convertir k'olu kɛ silamɛ ye alhamdulillah a ka dalu filanan fana ye jumɛn ye tuguni a bɛ sɛbɛnni min yira k'a fɔ ko o ye thème ye ko thème yɛrɛ b'a yira k'a fɔ k'u ye mawlidu fɛ k'u ye 31 fêter olu yɛrɛ bolo ye sɛbɛnni min kɛ u ka vidéo titre ye o de ye ko la fête des fins d'année pour les musulmans ko sanyɛlɛma ɲɛnajɛ silamɛ ye balimaw ni lagalakatɔya yɛrɛ tɛ ni fɛn dɔnbaliya tɛ ni dajibɔya yɛrɛ tɛ ala an hakili dayɛlɛn sa o la ne b'a tilen k'a fɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye n'i ye galon défend ka défend don la a bɛ k'i ɲɛna ko galon yɛrɛ ye tiɲɛ de balimaw an ka ɲɔgɔn lamɛn
ne karamɔgɔ dɔ bɛ na kutuba kɛ a bɛ se ka thème kɛ jɛnɛya ye mais a t'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ su ka kɛ jɛnɛya kan a b'a fɔ de kɔlɔlɔ min bɛ jɛnɛya la ani mɔgɔw k'u mabɔ a la mɔgɔ bɛ se ka ko min sɔrɔ a b'o de fɔ ne karamɔgɔ dɔ bɛ na thème kɛ suɲɛli kan a b'a fɔ a bɛ thème tɔgɔ kɛ suɲɛli ye mais a t'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka suɲɛli kɛ o ayi a b'a yira k'a fɔ a ye suɲɛli dabila ni kɔlɔlɔ min bɛ suɲɛli kɔrɔ de donc o tɛ dalilu ye hakilimaw de bɛ k'i lamɛn n balimaw komi a yɛrɛ ko ten tɔ wahabiya tijaniya o sufiya o kadiriya o karamɔgɔ kelen jumɛn bɛ Mali la ne ninnu tɛ ne ntɔn mɔgɔw tɛ ani sahabanintɔ mɔgɔ n'olu tɛ Mali la jɔ ye 31 daga a karamɔgɔ kelen tɛ yen karamɔgɔ jɔlen kelen yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min bɛ 31 daga kan a tɛ a bɛɛ y'a fɔ k'a lagosi de fo n'a bɔra nin tɔn mɔgɔw ani sahabanin mɔgɔ tɔnw na k'e bɛ jɔ ko silamɛ moderne ko Saudi a changé ra n ko boli tun bɛ bato alikaba kɔnɔ de boli tun bɛ bato alikaba kɔnɔ de mɔgɔw tun b'u langolo bɔ a y'a ka hakɛ to mɔgɔw tun b'u langolo bɔ alikaba munumunu de Muhammad ibn Abdul Wahab k'ale nana de ka Makan jamana k'a ko k'a jɔ sirikuya cayara ni Maliku Suleman nana k'a ko kɛ o tɛ bala an na koyi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kan Ala ma kana mɔgɔ wɛrɛ bɛ na min bɛ jamana in ko k'a jɛ a kɛra ɲɛna Makanw ɲɛna o a n'a ka dalilu dɔ wɛrɛ fana ye min ye tuguni an balimakɛ b'a fɔ yɔrɔ min na ko alhamdulilayi k'an bɛ Ala barikada ko Ala min ye bi donba in jira an na 31 décembre la u ye sigi min kɛ a t'o fɛnɛ seereya que nous sommes en train de mener avec le grand cheikh Dr Abdul Majid. Donc à takbir pour Ibrahim s'il vous plaît, à takbir summa takbir an balimaw an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani maa minnu nana alhamdulillah nin wajuruba in kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka Allahu taala tanu masa min ye bi jira an na ka Allahu taala tanu masa min ye bi jira an na i jɔ kabi Ala tanu Ala min ye bi don jira an na an karamɔgɔ n ko 31 décembre don do foli bɛ bɛn a don de ala n balimakɛ silamɛ ka ko bɛɛ Ala barikada de i ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ Ala barikada i ye hɛrɛ tɛna sɔrɔ Ala barikada ne silamɛ yɛrɛ ne dugu jɛlen ɲɛna kama ni wuli kan ka dugawu jumɛn fɔ alhamdulilahi lezi ahayana badana amatana silamɛ ka fɛn o fɛn Ala barikada i mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Ala barikada de a kɛra hɛrɛ o a kɛra hɛrɛ tana ye o ni ma fili n ko karamɔgɔkɛ ba ban na a sigilen wajulu la a y'a fɔ k'an bɛ Ala barikada Ala min bidon jira n na o t'a yira k'a fɔ k'a ba ban jara a ye ayi silamɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye Ala barikada de i ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a Ala barikada i ma hɛrɛ sɔrɔ i b'a Ala barikada donc an bɛ fɛ ka min fɔ kuma bakuruba la n bɛ se kuma la ka kuma fɔ ka cɛ ɲa ani tiɲɛ tɛ kelen dɛ wallahi ka kuma fɔ ka tiɲɛ ani tiɲɛ tɛ kelen wagati bɛɛ ka mɔgɔw manipuler dɔ kɛra nin ko in na ten tɔ sa an ka mɔgɔ ɲini dabila an ka tɔ kɛ Ala ɲini ten balimaw n'an ma wuli k'an jɔ Mali kɛra jamana dɔ jamana min bɛ fɛ ka bin dɛ mɔgɔ minnu ma kalan mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn o de ka diinɛlasilaw ye Mali kɔnɔ ko n'olu ka karamɔgɔkɛ y'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ bɔ yen ka sɔrɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma kalan Ala n'i ma kalan i ma kalan sa taa kalan kɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ kalan kan ne y'o de fɔ n ko sahabaw mɔgɔkɔrɔbalama de kalanna an bɛ ka sahababa minnu tɔgɔ fɔ mɔgɔkɔrɔbalama de kalanna mais min yɛrɛ ye ne yɛrɛ dabali ban nin ko in bɛɛ lajɛlen na e ko u karamɔgɔ de wa Mali wahabiya karamɔgɔ dɛsɛra ko fo Abdul Majid wele ka na yala aw bɛ ka Cheikh Ahmad Tijani fɛn dɔn bali in bila ka mɔgɔw jaabikɛbaga bɛrɛ t'aw bolo ou aw bɛ ka siran ɲɛ n'o de fɔ n k'a ye dɔɔni de kalan a ye dɔɔni de kalan a bɛ ka tɔ kɛ manipulation i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ se manipulation na cogo min na balimaw wallahi n'i ye kalan kɛ n'i y'i ban tiɲɛ fɔ ma n'i y'i ban ka tiɲɛ fɔ ka nkalon défense ta wari kama e ka kalan kɛra mun ye o tɛ kelen k'i ka dignité bafoué wa o ka dignité bafoué ne wallahi balimaw min yɛrɛ bɛ digi mɔgɔ la kuma in kɔnɔ kosɛbɛ kuma laban na a bɛna mun fɔ ko taribiya tɛ ninnu na taribiya kɔrɔ bamanankan ko lamɔ tɛ ninnu na bɛɛ b'a kalama ne page bɛ silamɛya ne page tɔgɔ dalen bɛ silamɛya la bi ko taribiya t'a la o y'aw ka page de ye awɔ an ka page la an bɛ se ka kuma dɔ fɔ karamɔgɔ dɔ ma titi diɲɛ sira de fɛ n t'a dɔgɔya dɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ a ma i bɛ an ka page nin bɛɛ ta k'a lajɛ sahaba kelen tɛ yen i delila ka min tɔgɔ jugu mɛn hali n'a sɔrɔ fili y'a sɔrɔ an t'o fili ko fɔ ka d'a kan mɔgɔ dafalen tɛ o ni page ne sanfɛ kɔsa in ala ma mɛn maaw ya nin na e ala cɛ silamɛ mɔgɔ min bɛ k'i b'i yɛrɛ dɛmɛ da silamɛ ma k'e lamɔnen don ko taribiya b'e la
ira fa ko tarbiya bela Muawiya ni ebe so nga partager kuma te ka aimer wala ko ba sabage Muawiya akoba folo jume ay sahaba ya sura o daraja sura akoba flan ci de dina ga Muawiya ci kata Yaman asabana fene mi akume arasulu ga wahayu sebe ne man kisibama ala akoba sabage akoba flana akoba saba fene ay islamé o fene diriger sanjul kollala al ne fli de Muawiya sura autant dala kuma an seka kuma law anga Muawiya reta to isa Abubakar Siddiq rasul na bla folo rasul buranga terke ngo onin baga abugo video partager ka to jaw ga fe on sanfe ko shiamogo no vena Abubakar prophète ko na Abubakar ma dal ni ko dente ngoy karamo ke abugo fe on ne ka to partager mogom la mo ni Abubakar Siddiq be de nyoro re kan ase mogom to ko fare kan afokala ka jebe ka bu maka do okuyi ka afokala ki nyeda ko kiyama mais mogom bolu do ya no lbe ka toroge nyogona e ko la mo ko tarbiya ka ne do fara wa karamo ke ma do abe wuli ka ojo o ma karamo ke na Abubakar Siddiq ya prophète ne man kisi baga o clé jora mogo kan ale kofe clé jora mo Abubakar Siddiq o sana be o ya Abubakar Siddiq an ko tatu esa ummahatul mu'minin ambaw furumso rasulu furumso sanmao olu fene mogo mbo ko lundini avec la to mogo kelo nga video ko bla page sanfe e mina fo mogo ko tarbiya ko lamo rasulu jena mogo ma a fatura ka mogo mto ka furu kuna mun mina ka muso ye aljina kono oni mboga bo la vidéo partager e mini joama ko lamo karamo ge manipulation te marché en koy ayi a fora e te fendo la kala do le gata kalanga sai shi mate me kalanga sa wallahi malik ra jawna do kaba ko jawna do e mogom tu to seveni reddo arabu ko do de mogom nyere tsega bi mogo yere tsega basma yere nyene ma foka kala ha mogom ga kuma fo chuko ro ule bunu usigidro ko mande zana ube ni kera saudia ube ni kera nyorola oti dalu taroyo dalu kondu dalu me wala dalu sugu jumeni e wala dalu sugu jumeni balma mi yere baka ne joro yere santan nan ko min karamo kele mogo bena fogo bashite ni welle e jie karamo be mana jega feon fe haramuya tondo be sura ka wuli ko jogo bashitola onna dunga wala fo islamé ala minte kelmatu shahadai bitu go 31 feti go bashitola ko jugu mbega ko redabla oh don nana do amna foko noel feti fina ko bashito law amena mi fe lagla to ke ba ni shite ibaka kuma ko shite dalu taro ma kelente suna mo la ko mi te noel feti kuma de 30e no ache ai al na so la be ibi de me suna onde de suna mo ai ke chugo re to la ere ame do wala ke do ala ka hakilina ni manda madron ala ka ngali mana jidi ala ka njurumu yafa maliko ni kra jamna do hinebe mo la ni kuma aw balma ke na dengali Muhammad Kamara ne film bora kuma la ne ga don doga ni sta ne ga waswasu ne sawa bambara ta baraka assalamu alaikum wa